अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शदीद गर्मी का मौसम था। सूरज गोया ज़मीन पर आग बरसा रहा था। मैं अपनी 14 साला बेटी को लेकर रिक्शे से उतरी। रिक्शे वाले को किराया दिया और बेटी को गोद में उठा लिया। हालांकि वो उम्र में इस काबिल थी कि खुद पैदल चल सकती, लेकिन कई दिनों से उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं रोजाना उसे दर्द की दवा देकर सुला देती थी, मगर आज उसके दर्द में शिद्दत आ गई थी। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्योंकि मेरी लापरवाही मेरी बेटी की हालत मजीद खराब कर सकती थी। और वैसे भी मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया थी। मेरा शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था और मैं उसकी पेंशन पर गुजर बसर कर रही थी, जो माँ बेटी दोनों के लिए काफी थी। हम दोनों अपने छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मैं बेटी को लेकर डॉक्टर जवेरिया के क्लिनिक पर पहुंच गई, क्योंकि जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैं इसी क्लिनिक पर जाती थी। डॉक्टर जवेरिया अगरचे गायनाकोलॉजिस्ट थी, लेकिन इस क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद थी और बाकी अस्पताल या क्लिनिक मेरे घर से खासे फासले पर थे। गर्मी की शिद्दत के बायस मैंने मुनासिब समझा कि बेटी को यहीं ले आऊं, ताकि बरवक्त तशखीस हो सके। जब मैं अपनी बेटी को गोद में उठाए क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो वहां बैठी तमाम औरतों ने मुझे अजीब और सवालिया नजरों से देखा। खामोशी से अपना नंबर लेकर एक तरफ बैठ गई। मेरी बेटी तकलीफ में कराह रही थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगी। लेकिन मेरे जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि सब औरतें मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं। इसी दौरान मेरे पास बैठी एक ज़ईफ औरत ने मेरे कान में आहिस्ता से एक ऐसी बात कही कि मेरा जिस्म गुस्से से लर्ज उठा। उसने कहा, बेटी को गायनाकोलॉजिस्ट के पास क्यों लाई हो? कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपकी अपनी बेटियां नहीं हैं? लेकिन उसने बेहिस लहजे में कहा, जब कोई अपनी 14 साला बेटी को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लाएगी तो लोग ऐसी बातें करेंगे। उसकी बातों ने मेरे दिल को शदीद दुख पहुंचाया। मुझे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके दिल एहसास और हमदर्दी से खाली होते हैं, जिन्हें दूसरों के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं होती। मैंने खामोशी इख्तियार की और उस औरत से दोबारा कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं पहले ही अपनी बेटी की हालत से बहुत परेशान थी। इतने में मेरा नंबर आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अंदर जाने की हिम्मत ना कर सकी और अपनी बेटी को उठाकर क्लिनिक से बाहर आ गई। उस औरत की बातें और बाकी लोगों की नजरें मेरे दिलो दिमाग पर असर कर चुकी थीं। मेरी बेटी की हालत भी कुछ ऐसे ही इशारे दे रही थी, जैसे मामला वाकई संजीदा है। जब मैं बेटी को लेकर घर वापस पहुंची तो उसकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। वो शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गई थी और मुसलसल रोए जा रही थी। उसकी तकलीफ किसी तरह कम नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं एक बार फिर से डॉक्टर जवेरिया के क्लिनिक पर जा पहुंची और कहा कि फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड करवाना है, क्योंकि हालत तशवीशनाक लग रही है। जब अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर जवेरिया ने जो इंकशाफ किया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे सर पर गोया आसमान टूट पड़ा और ज़मीन मेरे कदमों से निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कांपते लहजे में डॉक्टर से कहा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बेटी तो सिर्फ 14 साल की है। वो तो मासूम है। उसके साथ इतना बड़ा वाकया कैसे हो सकता है और मुझे कुछ भी मालूम ना हो? तो डॉक्टर जवेरिया ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुमने अपनी बेटी के हवाले से कोई गफलत बरती है? क्या तुम ठीक से अपनी बेटी का ख्याल रखती रही हो? उनके सवाल पर मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं तो सारा दिन घर पे ही रहती हूँ। मेरी बेटी सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाती थी। हमारा मोहल्ला ऐसा है जिसका माहौल हमेशा मुझे महफूज तरीन महसूस होता था और मुझे अपने तमाम पड़ोसियों पर भरोसा था। इसलिए मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर जवेरिया ने संजीदगी से कहा, कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। इस बात की बड़ी मिसाल आज आपने खुद देख ली है। आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा वाकया हो गया और आपको जरा भी खबर ना हुई। फिर डॉक्टर जवेरिया ने मुझे चंद दवाइयाँ और ज़रूरी एहतियाती तदबीर बताईं और मैं अपनी बेटी को साथ लिए खामोशी से घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। मैंने बेटी को दवा देकर सुला दिया। दोपहर का वक्त था और मैं मुसलसल यही सोचती रही
کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا، سب سے بڑھ کر کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا کھڑا تھا جسے میں نے 2 ماہ پہلے سودا صرف لانے کے لیے ماہانہ تنخواہ پر رکھا تھا۔ وہ شام کے لیے دودھ لایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب سے پہلا خیال میری بیٹی کی طرف گیا۔ اسی لمحے مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ ہاں، میری بیٹی کا مجرم کوئی اور نہیں، یہی لڑکا تھا جسے میں نے معصوم اور مجبور سمجھ کر سہارا دیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے دودھ کی تھیلی چھینی اور دور پھینک دی۔ اس کا گریبان پکڑ کر دبے الفاظ میں پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ محلے بھر میں میری بیٹی کی بدنامی ہو۔ اگر آواز باہر تک جاتی تو وہ لوگ بھی جان لیتے جنہیں اب تک کچھ خبر نہ تھی۔ کلینک میں بیٹھی عورت کی باتیں اب تک میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ اگر میں صرف ایک عورت کی بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی تو پورے زمانے کی زبانیں کیسے سہ سکتی تھی؟ میں نے اس لڑکے کو اندر دھکیلا، غصے میں اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، باجی مجھے میرا قصور تو بتائیں، میں نے کیا کیا ہے؟ مگر مجھے اس پر کوئی رحم نہیں آیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار یہی ہے۔ اسے مارنے کے بعد میں زار و قطار رونے لگی۔ مجھے لگا وہ بھاگ جائے گا، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا، مجھے روتا دیکھتا رہا۔ اس کی موجودگی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، کیونکہ میں مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن میں ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس کسی مرد کا سہارا نہیں تھا۔ کمرے میں آئی تو میری بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سوچا کہ اب میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اچانک 2 ماہ پرانی ایک یاد میرے ذہن میں ابھری۔ تپتی دوپہر تھی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک 17 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے بھیک مانگی، میں نے دے دی۔ اگلے دن وہ دوبارہ آ گیا۔ اس بار میں نے اسے کھانے کو بھی دیا۔ وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس لڑکے پر ترسا رہا تھا۔ اب وہ روز آنے لگا اور میں اسے کھانا دے دیتی۔ ایک دن جب بازار سے سبزی وغیرہ کا سامان لے کر واپس آ رہی تھی تو وہ لڑکا اچانک میرے سامنے آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ شاپر سے بھرے تھے۔ اس نے فوراً وہ شاپر مجھ سے لے لیے اور کہا وہ مجھے گھر تک چھوڑ دے گا۔ میں پہلے ہی تھکی ہوئی تھی اور وہ اب میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے منع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اندر آیا، سامان لا کر لاؤنج میں رکھ دیا۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے تو وہ جانے لگا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، جب بھی میں بازار سے سامان لاتی ہوں تو تھکن سے چور ہو جاتی ہوں، کیونکہ میری عمر اب ایسی نہیں رہی تھی کہ روز کی بھاگ دوڑ برداشت کر سکوں۔ آج جب اس لڑکے نے میری مدد کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے ماہانہ تنخواہ پر رکھ لوں تاکہ روزانہ کے کاموں میں آسانی ہو۔ میں نے اسے واپس بلایا اور کہا میں اسے اچھی تنخواہ دوں گی۔ وہ روز میرا سودا صرف لے آیا کرے، صبح و شام دودھ لایا کرے، میری بیٹی کو اسکول لے آیا کرے اور رات کے وقت میرے گھر کا چکر لگا لیا کرے تاکہ چوروں کا خوف نہ رہے، کیونکہ میں اکثر رات کو اس سوچ سے سوتی نہ تھی کہ میں اکیلی عورت ہوں اور کوئی بھی چور آ سکتا ہے۔ میں عام طور پر کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکے پر مجھے اعتبار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کی رہائش کا بندوبست بھی کر دوں تو اسے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ فٹ پاتھ پر سوتا ہے۔ میں نے سوچا یہ تو مزید بہتر ہو گیا۔ میرے گھر کے باہر سڑک کی طرف سرونٹ کوارٹر تھے۔ میں نے اسے کہا وہ رات کو آ کر وہاں سو جایا کرے اور صبح سویرے نکل جایا کرے۔ اس نے میری بات بھی مان لی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل فون تھا۔ میں نے اسے اس کا نمبر لیا اور اپنے موبائل میں اس کا نام سے سیو کر لیا۔ اس کا نام وکاس تھا۔ میں نے اسے ماہانہ 10,000 روپے پر رکھ لیا۔ وکاس کے آنے سے مجھے روزمرہ کے کاموں میں بہت آسانی ہو گئی۔ بظاہر 10,000 اس معمولی کام کے لیے زیادہ تھے، لیکن اس کی موجودگی مجھے ایک تحفظ کا احساس دے رہی تھی، اور اگر اس تحفظ کے بدلے مجھے یہ رقم دینی پڑ رہی تھی تو یہ سودا برا نہیں تھا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان 10,000 روپے کے بدلے میں سکون یا تحفظ نہیں بلکہ عمر بھر کی بدنامی اور رسوائی خرید رہی ہوں۔ میں پورا دن پریشانی میں رو رو کر گزار چکی تھی۔
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगले दिन मेरी दोस्त आमना आई। उसने मेरी हालत देखी तो वजह पूछी। मैं ज़ब्त ना कर सकी और मैं सारा मामला आमना के गोशगुजार कर दिया। आमना ने फौरन मशवरा दिया कि मैं वकास को पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि अगर आज वो ये जुर्म कर सकता है तो कल न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पहले तो मैं इनकार करती रही और कहा कि मुझे बदनामी का डर है। बात पुलिस से होती हुई मीडिया तक पहुंच जाएगी। मेरी बात सुनकर आमना ने बताया कि उसका एक कज़न पुलिस में है, वो राजदारी से ये सब कुछ संभाल लेगा। उसने कहा बस बच्ची का मेडिकल करवाना होगा ताकि तस्दीक हो जाए कि ये सब कुछ इसी लड़के का किया धरा है। मेडिकल का सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने फौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे यकीन है कि वही लड़का है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे पूरे यकीन पर आमना ने मेरी बात मानी और अपने कज़न को फ़ोन कर दिया। आमना की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो ये मज़ीद निडर हो जाते हैं। 17 साल की उम्र में इतना संगीन जुर्म करने वाला लड़का 10 साल बाद न जाने कैसा मुजरम बनेगा। मैं सारी रात इन्हीं बातों में उलझी रही। अगले दिन आमना का कज़न 2 सिपाहियों के साथ सादा लिबास में मेरे घर आया। वकास उस वक्त सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा था। मैंने पहले उसे निकाल दिया था, लेकिन वो वापस आ गया और मैं उसे मना नहीं किया ताकि पुलिस उसे यहीं से गिरफ्तार कर सके, वरना वो गायब भी हो सकता था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वो जोर जोर से रोने लगा, मेरी मिन्नत समाजत करने लगा और बार बार कहने लगा बाजी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। वही लड़का जिसे कुछ महीने पहले मैंने तरस खाकर रोजगार दिया था, आज मुझे उस पर जरा बराबर भी रहम ना आया। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगले रोज पुलिस स्टेशन से फोन आया कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो ना तो सच बोलने को तैयार है और न ही अपना जुर्म कबूल करने को। पुलिस अफसर ने बताया कि वो इस लड़के को जुर्म के इकरार तक पहुंचाने के लिए सख्त इकदामात कर रहे हैं, इसलिए उसे जेल में सख्त सजा दी जा रही है। मुझे उस पर अब भी कोई रहम ना आया। मैंने पुलिस अफसर से कहा कि उस पर मजीद सख्ती करें ताकि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाए। फिर दिन यूं ही गुजरते गए और कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी की तबीयत संभलने लगी। मैं उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गई, मगर इस बार डॉक्टर जवेरिया के क्लिनिक नहीं गई, क्योंकि वहां मेरी जान पहचान की खवातीन आती थीं। मैं चादर ओढ़कर रिक्शे में सवार हुई और एक दूर दराज के क्लिनिक जा पहुंची, जो आबादी से काफी फासले पर था। उसका पता मुझे मेरी दोस्त आमना ने दिया था। मुझे अब जो भी कदम उठाना था वो नहायत सोच समझकर और राजदारी से उठाना था। मगर इन सब हालात में मेरी बेटी की मासूमियत देखकर मेरा दिल बेहद दुखी हो रहा था। उसे तो इन बातों की समझ ही नहीं थी। 14 साल की इस नन्ही बच्ची को इन मामलात का क्या शऊर होता। आमना ने बताया कि वहां रुखसाना नामी एक डॉक्टर है जो ज्यादा पैसे लेकर हर काम राजदारी से करती है। ये सुनकर मैंने अपने सोने के 4 कंगनों में से एक बेच दिया। इस तरह मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो गए, जिन्हें मैंने बड़ी एहतियात से अपने पर्स में रखा। मैं अपने पर्स को इस तरह संभाले हुए थी जैसे उसमें बहुत कीमती खजाना छुपा हो। आज पहली बार मैं चादर ओढ़ने के बजाय बुर्का पहनकर निकली थी ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मैंने अपने चेहरे को मुकम्मल निकाब से छुपा लिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर यह दिन भी आएगा कि एक दिन मुझे यूं अपने शहर में जमाने भर से मुंह छुपाना पड़ेगा। हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। यह शायद मेरा कसूर ये था कि मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया, बदले में उसने मेरी बेटी को तबाह कर दिया। मैं अपनी बेटी को अंदर ले गई। वो छोटी सी बच्ची बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की वजह समझ नहीं पा रही थी। उसकी मासूम नजरों में उठते सवाल मेरे दिल को चीर रहे थे। मैं बस उसे यही कहती जा रही थी कि बेटी हौसला रखो, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने अभी तक अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके साथ इतना बड़ा वाकया पेश आ चुका है और मैं नहीं चाहती थी कि सवालात करके उसका नाजुक ज़हन मजीद उलझाऊं।
मुझे अंदाजा हो चुका था कि जो भी कुछ उसके साथ हुआ है वो होश में रहकर नहीं हुआ, बल्कि उसे बेहोश करके ये सब किया गया, वरना वो जरूर मुझे कुछ ना कुछ बताती। न जाने वो जालिम कब आया और कब अपना खेल खेल कर चला गया, मैं तो पहचान ही ना पाई। मैं रुखसाना नामी डॉक्टर के पास पहुंची और सारी बात तफसील से बयान की। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई। वो एक उम्र रसीदा और तजर्बेकार खातून थी। उन्होंने मेरी बेटी को चेक किया और कहा, बज़ाहिर तो ऐसा कोई मामला नजर नहीं आता। फिर जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो एक और इंकशाफ किया। डॉक्टर जाना ने बताया कि पुरानी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। डॉक्टर जवेरिया ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त नहीं था। दरअसल मेरी बेटी के पेट में कुछ छोटे छोटे सिस्ट बन रहे थे। ये सिस्ट पानी के गोलों की मानिंद होते हैं, जो किसी के भी बन सकते हैं। मैंने हैरत से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि डॉक्टर जवेरिया ने साफ कहा था कि मेरी बेटी के पेट में 1.5 माह का बच्चा है। उस पर डॉक्टर रसाना ने जवाब दिया कि अक्सर औकात अल्ट्रासाउंड मशीन की खराबी की वजह से ऐसी गलत रिपोर्ट सामने आ जाती है। उन्होंने बताया कि वो 20 साल से इस पेशे से वाबस्ता हैं और इतना तजर्बा रखती हैं कि सिर्फ नब्ज देखकर अंदाज़ा लगा लेती हैं कि मसला क्या है। मेरी तसल्ली के लिए उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट के मुताबिक वाकई सिर्फ चंद सिस्ट थे, जो दवा के जरिए बासानी खत्म हो सकते थे। उनके लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। मैं उलझन में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं डॉक्टर जवेरिया की बात पर यकीन करूं या डॉक्टर रुखसाना की। मैं परेशानी के आलम में वापस आई और दिल से दुआ करने लगी, काश डॉक्टर रुखसाना की बात दुरुस्त साबित हो। अगले दिन जब मैं दोबारा डॉक्टर जवेरिया के क्लिनिक पहुंची तो वहां मामूल के बरक्स एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। डॉक्टर जवेरिया अपने क्लिनिक पर मौजूद नहीं थी। मैंने नर्स से पूछा कि ये क्या मामला है, तो नर्स ने मुझे बताया कि दरअसल डॉक्टर जवेरिया की अल्ट्रासाउंड मशीन काफ़ी दिनों से ख़राब थी और मुसलसल गलत रिपोर्ट्स दे रही थी। इसी वजह से अब बहुत से लोग शिकायतें लेकर क्लिनिक आ रहे थे। जिन्हें गलत रिपोर्ट मिली वो सब डॉक्टर जवेरिया से नाराज हैं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। यानी डॉक्टर रुखसाना सच कह रही थी, मशीन वाकई खराब थी और मेरी बेटी के साथ वैसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं एक बड़ी आजमाइश से बच गई। शुक्र है कि मैंने इससे अब तक कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे उसके मासूम जहन पर बोझ पड़ता। घर वापस आई तो वो सो रही थी। उसे सुकून से देखकर मेरे दिल को राहत मिली, मगर उसी लम्हे मुझे वकास याद आ गया। वही लड़का जिस पे शक करके मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। उसका ख्याल आते ही मेरी रूह कांप उठी। न जाने अब तक पुलिस ने उसका क्या हशर किया होगा, क्योंकि मैंने उनके सामने अल्ट्रासाउंड की वो गलत रिपोर्ट पेश की थी और वकास तो बेकसूर था। एक सीधा सादा गरीब सा लड़का, और मैंने उसके साथ अनजाने में क्या सलूक कर दिया। मुझे अपने आप पर शदीद गुस्सा आने लगा कि कम अज कम मुझे 2 या 3 डॉक्टरों से तस्दीक तो कर लेनी चाहिए थी। मैंने एक डॉक्टर की बात पर भरोसा करके इतना बड़ा कदम उठा लिया। फौरन मैंने आमना को फोन करके अपने घर बुलाया, क्योंकि वकास के साथ होने वाली नाइंसाफी का ख्याल मुझे बड़ी शिद्दत से बेचैन किए जा रहा था। आमना जल्दी से आ गई। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर की मशीन खराब थी और रिपोर्ट गलत निकली। मेरी बात सुनते ही आमना गुस्से से बोली कि तुमने तो बगैर तस्दीक किए उस लड़के को जेल भेज दिया और अपनी बच्ची का मेडिकल भी करवा लिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि पुलिस वालों ने उस बेगुनाह पर सच उगलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। हालांकि वो पहले दिन से यही कह रहा था कि वो बेकसूर है। तुमने हम सबको भी मेडिकल से रोक दिया और खुद बिना सोचे इतना बड़ा जुल्म कर दिया। गुस्से में आकर आमना जाने लगी तो मैंने कहा, प्लीज अब किसी भी तरह मेरे साथ चलकर वकास को जेल से निकालो। लिहाजा मेरी दरखास्त पर कुछ दिन बाद वकास जेल से रिहा होकर सीधा मेरे घर आ गया। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल भर आया। जिस लड़के पर तरस खाकर मैंने उसे रोजगार दिया था, उसको मैंने शक की बुनियाद पर बिला वजह जेल भजवा दिया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, माफी मांगी और कहा, मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है।
نہ جانے کیسے میں نے بنا کسی تصدیق کے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میری ساری توجہ تجھ پر ہی مرکوز ہو گئی اور میں سچ اور جھوٹ کا فرق بھی نہ سمجھ سکی۔ وقاص نے کہا، میڈم، آپ کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے روزگار دیا، اور میری نظر میں احسان کا بدلہ صرف احسان سے ہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ لیکن اب میں آپ کے پاس نوکری نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو یہاں کام جاری رکھ سکتا ہے۔ اگر میں نے اسے نکال دیا یا وہ خود چلا گیا تو اس کے لیے گزارا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وقاص نے میرے پاس رہنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت منت سماجت کی، اسے سمجھایا کہ تم پہلے ہی جیل میں جسمانی تشدد سہ چکے ہو، اب اگر تم نے نوکری چھوڑ دی تو دوبارہ تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی، کیونکہ تمہارے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور مجھے ویسے ہی اس پر شدید افسوس ہے۔ اگر تم چلے گئے تو مجھے یہ غم بھی رہے گا کہ تمہیں میری وجہ سے پہلے جسمانی اور اب ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وقاص نے میری ایک نہ سنی اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ساری رات روتی رہی۔ پھر میں ڈاکٹر جویریہ کے کلینک گئی اور انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ ان کی معمولی سی لاپرواہی نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ ڈاکٹر جویریہ نے بتایا کہ انہوں نے جس لیڈی کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے رکھا تھا، اس نے انہیں مشین کی خرابی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس نے اپنی غلطی چھپائی اور مشین کی خرابی کی اطلاع نہیں دی۔ اس وجہ سے بہت سی فیملیز کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو مشین کی خرابی کی وجہ سے انہیں دل کی دھڑکن سنائی دی، جس سے یہ سمجھا گیا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ میں وہاں سے خاموشی سے واپس آ گئی۔ چند دن گزر گئے مگر میرا دل بے قرار رہا۔ وقاص کی فکر دل سے نہ نکلی۔ میں پریشان تھی کہ وہ کہاں ہوگا، کیا کھا رہا ہوگا، کہاں سو رہا ہوگا۔ مجھے شدید افسوس تھا کہ ایک تو وہ میری وجہ سے جیل گیا اور دوسرا روزگار بھی کھو بیٹھا۔ میں اس کے جانے کا اتنا صدمہ لے چکی تھی کہ روز تہجد میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ واپس لوٹ آئے، ورنہ میرا دل کبھی سکون نہ پائے گا۔ اللہ نے میری سن لی۔ اگلے دن وقاص دوبارہ واپس لوٹ آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ آپ کے پاس نہ آؤں، مگر بھوک اور تنگ دستی نے مجھے دوبارہ آپ کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو اور میری بیٹی تمہاری بہن۔ اور واقعی وقاص نے مجھے میرا بیٹا بن کر دکھایا اور اپنی محنت کی کمائی سے میری بیٹی کی شادی کا سارا خرچہ خود اٹھایا۔ اور آج بھی جب مجھے وقاص کے ساتھ اپنے کی گئی ناانصافی یاد آتی ہے تو میں اندر ہی اندر بہت شرم محسوس کرتی ہوں۔ دوستو، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی بات پر بغیر تحقیق کیے فوری طور پر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ نادانی میں کیا گیا ایک فیصلہ بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔